ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद की खुशियाँ 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 रब का इनाम हम पर हुआ है रब का इनाम हम पर हुआ है रब का इनाम हम पर हुआ है हम पे अल्लाह की ये अता है ईद का हमको तोहफा मिला है ईद का हमको तोहफा मिला है हर मुसलमान यही कह रहा है ईद का हमको तोहफा मिला है ईद का हमको तोहफा मिला है मीठी ईद है मीठी ईद है मीठी ईद है खुशियाँ संग लाए खुशियाँ 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 संग लाए खुशियाँ संग लाए وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إن إلينا حسابهم اللهم صل على محمد وآل محمد أصلوها في البلاد وثمود الذين جابوا صخرا بالواد وفي أوناد الأوتاد الذين تروا في البلاد فلكسروا فيها الفساد فضرب عليهم ربك سوط عذاب وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في النار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريات جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيه أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الجليل الأكبر ولله الحمد
شانئك هو الأبتر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الجليل الأكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الجليل الأكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الجليل الأكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته همالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الجليل الأكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الجليل الأكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الجليل الأكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الجليل الأكبر ولله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الجليل الأكبر. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم ولهم عذاب عظيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الجليل الأكبر ولله الحمد. أولا أعربت به عن شرائع أحكامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا وجعلته نورا نهتدي من ظلم الضلالة والجهالة باتباعه وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه ونور هدى لا يطفأ عن الشاهدين برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته. اللهم فإن أفدتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته ويفزع إلى الإقرار بمتشابهه وموضحات بيناته. اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا وألهمته علم حجائبه مكملا وورثتنا علمه مفسرا وفضلتنا على من جهل علما وقويتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حملا. اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملا وعرفتنا برحمتك شرفه وفضلا فصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك
حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. اللهم صل على محمد وآله واجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله ويسكن في ظل جناحه ويهتدي بضوء صباحه ويقتدي بتبلج إسفاره ويتصبح بمصباحه ولا يلتمس الهدى في غيره. اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليه وأنهجت بآله سبل الرضا إليك فصل على محمد وآله واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة. اللهم صل على محمد وآله محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہ حضرت ارشاد فرماویچه که گدی بسمار والد بزرگوار جناب رسول خدا مارا گرما تشریف لاویا انی فرماویو که فاطمه مارا شریر ما سستی جرائے چه میں عرض کری کہ بابا خدا اپنی سستی نے دور کرے. آپ ارشاد فرماویو کہ فاطمہ یمانی چادر لاوینی منی اڈارو. جناب فاطمہ ارشاد فرماویچے کہ چادر لاوینی منی حضرت نے اڈاری. پچی ہوں حضرت نی طرف جو والا کی تو جویو کہ حضرت نو چیرو مبارک چمرنی چمکے چھے. شنو جه امام زمانه با آواز بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مولا علی علی 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 مولا علی علی. دین کا داتا جگتی کا مالی دین کا داتا جگت کا مالک سب کا پالنہار مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تارا اترا ہے. تیرے سوا وہ کون ہے جس کے در پہ تارا اترا ہے. دھرتی سے آکاش تلک بس تیرا سیکا چلتا ہے. میرے مولا سورج تیرے حکم سے نکلا سورج تیرے حکم
से निकला एक दिन में तो बार मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली। तेरे चरण की धूल के आगे क्या चांदी क्या सोना है, तेरे चरण की धूल के आगे क्या चांदी क्या सोना है। धरती चांद सितारे सब कुछ तेरे हुस्न का सदका है मेरे मौला। तेरे माथे का है पसीना नबी वली अवतार मौला हरी हरी मौला हरी हरी मौला हरी हरी। मीसा मुसलमा और अबू ज़र सब हमको पहचाने हैं। मीसा मुसलमा और अबू ज़र सब हमको पहचाने हैं। तेरे गली के मांगते हैं हम कंबल हमको जाने हैं। भेज दे मौला भेज दे अब हसनैन का सदका, भेज दे अब हसनैन का सदका, कर दे बेड़ा पार मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली मौला मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाली मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जतुल इस्लाम शेख हसनैन साले, સ્થાનિક જમાતના પ્રમુખ અલહાજ રિઝવાનભાઈ જાફર, તેમ કાર્યવાહી કમિટીના મેમ્બરો, જમાતના હરેક નાના મોટા સભ્યો, મા બહેનો, રોઝેદારો, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप સર્વે રોઝેદારોના હું અહીંયાથી ચહેરા જોઈ રહ્યો છું। આપ સર્વે રોઝેદારોના ચહેરા આટલા ચમકી રહ્યા છે કે શાયદ હમણાં જો દીવો બધી ઠારવામાં આવે તો તમારા ચહેરા કાફી રહેશે રોશની કરવા માટે। સરવાત પર મોહમ્મદ આ મૌકા પર જમાતના પ્રમુખ અલહાજ રિઝવાનભાઈ જાફર તરફથી આપ સૌને આ મહાન ઈદ ઈદ ઉલ ફિત્રની મુબારકબાદી પાઠવું છું। જબાનથી તો બેશક ઈદની મુબારકબાદી પાઠવી લીધો, પણ દિલના ગહેરાઈમાં દર્દ સાથ જે દુનિયાના હાલાત આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, તે માટે દરબારે ઇલાહીમાં दुआ करूँ છું કે પરવરદિગાર અમારા ઇમામે વક્ત ઇમામે ઝમાના અજલલ્લાહુ શરીફના ઝુહુરમાં તાજીમ કરવા।
અલ-અજલ 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 યા સાહિબ અઝ-ઝમાન અલ-અજલ 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 યા મહદી અલ-અજલ 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 યા મૌલા. આ મોકા પર હકીકતમાં મારી બંને આંખીઓ આંસુઓથી પલરેલી છે. એક આંખમાં ખુશીના આંસુ તો એક આંખમાં ગમના આંસુ. ખુશીના આંસુ એ માટે કે આજે આપણને મજદૂરી લેવાનો મોકો મળે છે. C'est la journée de paye. આજે journée de paye છે. કેને કેટલું મળ્યું, કેને કેટલી પ્રીમ મળેલ, કેને 13 માં મળેલ, એ બધું આજે મળેલ. કેની કેટલી ઇબાદત કબૂલ થઈ, કેના કેટલા ગુનાહ માફ થયા, કેને કેટલી જિંદગી મળશે, કેને હજ્જે બૈતુલ્લાહ નસીબ થશે, તે આજે નક્કી થઈ ગયું. અને તે માટે એક આંખમાં ખુશીના આંસુ છે કે આજે મજદૂરી લેવાનો મોકો મળે. બીજી આંખમાં ગમના આંસુ છે. ગમના આંસુ એ માટે કે આ મહાન મહિનો, ખુદાનો મહિનો, ઇબાદતનો મહિનો, રહેમતનો મહિનો, મગફિરતનો મહિનો, માફીનો મહિનો ચાલ્યો ગયો. મૂસા નબી જે ઉલુલ અઝ્મ પૈગંબર છે ને તેમાંથી છે. યાની કે જે મોટા નબી છે. મોટા નબીઓમાંથી એક નબી મૂસા છે. 1,24,000 નબીઓમાંથી જે મોટા નબી છે તેમાંથી એક નબી મૂસા છે. નબી મૂસાને આપણે કહીએ છીએ કલીમુલ્લાહ, યાની કે અલ્લાહ સાથે વાત કરવા વાળા નબી. એ નબી જ્યારે કોઈ દૂર ઉપર ગયા તો તેના દિલમાં થયું, હાલે હું ખુદાને પૂછું કે જે તે મને પ્રિવિલેજ આપ્યું છે કે હું કલીમુલ્લાહ છું, તારા સાથે ડિરેક્ટ વાત કરું છું, જે પ્રિવિલેજ તે મને આપ્યું છે એ તે બીજા કોઈને આપ્યું છે? તો ખુદાવંદે કરીમનો આભાર છે. એ મૂસા કોણ છે? કલીમુલ્લાહ. મૂસા કોણ છે? મોટા નબીઓમાંથી એક નબી છે. તેને ખુદા કહે છે કે એ મૂસા, તું આજે મારા સાથે ડિરેક્ટ વાત કરે છે ને કલીમુલ્લાહ, પણ મગજમાં રાખજે મૂસા કે તારા અને મારા વચ્ચે 70 પડદાઓ છે, 70 વોલ છે. તારા અને મારા વચ્ચે 70 પડદાઓ છે. તું મારા સાથે ડિરેક્ટ વાત કરે છે પણ તારા અને મારા વચ્ચે 70 પડદાઓ છે. એ મૂસા ખુદા એક એવી કોમને પેદા કરશે જ્યારે આખરી નબી મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જ્યારે એ નબીની ઉમ્મત આવશે અને એ નબીની ઉમ્મતના માનવા વાળાઓ જ્યારે રોજા રાખશે, એ મૂસા એ આખરી નબીના ઉમ્મતના લોકો જ્યારે રોજા રાખશે અને જ્યારે ઇફતારનો ટાઈમ થશે, જ્યારે તેઓના પેટમાં ભૂખ હશે, જ્યારે તેઓના ચહેરામાં થાક હશે, જ્યારે તેઓના મોઢા સુકાઈ ગયા હશે, જ્યારે તેઓની જીભ સુકાઈ ગઈ હશે, ત્યારે એ મૂસા તે બંદા અને મારા વચ્ચે એક જ પડદો હશે. તે વખતે એ બંદા અને મારા વચ્ચે એક જ પડદો હશે. એ ટાઈમ પર જ્યારે એ બંદો મારાથી આટલો નજદીક હશે, એ જે પણ મારા પાસે માંગશે તેને હું આપીને જ રહીશ. એ મુબારક મહિનો આજે ચાલ્યો ગયો. તો ગમના આંસુ ન હોય તો શું હોઈ શકે? સલવાત પર મોહમ્મદ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી એ દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ પાક આપણી આ હરેક ઇબાદતોને કબૂલ કરે અને આવતી સાલ ફરીવાર આ મુબારક મહિનો નસીબ કરે. ઇલાહી આમીન. આ મોકા પર જમાતના પ્રમુખ તરફથી શુક્રિયાના થોડા શબ્દો પેશ કરવા
ચાહું છું. સૌપ્રથમ હુજ્જતુલ ઇસ્લામ શેખ હસનૈન સાલે તમારો જમાત શુક્રિયા અદા કરે છે. આપ નસીહત ભરેલા દર્સ સૂરે હદીદની બહેતરીન તફસીર પેશ કરેલ અને આપના દર્સ દરમિયાન ઘણા પારાબોલ પેશ કરેલ, પણ તેમાંથી એક પારાબોલ મને બહુ જ પસંદ આવે છે, જે સૂરે નહલની વેર્સે 92 નું જે પારાબોલ તમે પેશ કરેલ કે જેમાં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એક औरतનો મિસાલ આપે છે. એ औरत ખુદા કહે છે એ औरत જેવા ન થાવ કે જે આખો દિવસ દોરીને બાંધે અને રાતના પાછી એ દોરીને ખોલી નાખે. બસ જે ઈમાનની દોરી બાંધવાની આપણે કોશિશ કરે છે આ મુબારક મહિના દરમિયાન, તે દોરીને ઈદ પછી ખોલી ન નાખીએ. તે નસીહતોમાંથી એક આ નસીહત મૌલાનાએ આપણને આપે છે. બસ અમે તમારો ખૂબ જ શુક્રિયા અને આભાર માનીએ છીએ. આ બધી નસીહતોથી અમોને ઘણું જાણવાનું મળેલ અને અમારી દુઆ છે કે આ જ પ્રમાણે તમે હજી ઘણા સાલ કૌમની આવી જ રીતે ખિદમત અને દર્સ આપતા રહો. ઇલાહી આમીન. ત્યારબાદ જમાતના પ્રમુખ તરફથી એક ખાસ remerciement પૈગામ કેના માટે હોઈ શકે? ફૈઝે હુસૈનના વોલન્ટિયર, કનીઝે ઝૈનબ ક્વિઝિનના રેસ્પોન્સાબલ અને ઝૈનબી મિશનનો અમો ઘણો જ આભાર માને છે. આ મુબારક મહિના દરમિયાન આપ ઘણી સેવાઓ કોમની કરેલ છે. ઝૈનબી મિશન ઘણા કોન્કુર ઓર્ગેનાઇઝે કરેલ હતા. ઇમામે હસનનો સુફરો તૈયાર કરેલ હતા. આંખ થેરાપી વગેરે વગેરે. ટૂંકમાં હું જો કહું બે બોલમાં તો નિચોડમાં એ થશે: sachez que chaque geste, aussi discret soit-il, a une valeur immense. ભૂખ અને તરસને સહન કરી કોમની સર્વિસ ઇફતારીનો બંદોબસ્ત કરેલ. આ સર્વિસ તમે અલ્લાહના મહેમાનોને કરેલ છે, તો તેનો અજર ખાતરી રાખજો તે જ જરૂર તમને આપશે. ઇલાહી આમીન. તે સાથે જે મા બહેનો હર રાતના ઇફતાર માટે ચિકન વગેરે લાવતા અને રોનકમાં વધારો કરે તે બદલ તમારો પણ આભાર. સર્વે સખી બિરાદરો જેઓ કમિટીને મદદરૂપ બને છે, કોઈ ટાઈમથી તો કોઈ માલથી, તો કોઈ દૌલતથી, જે પણ જેવી રીતના કોમ કમિટીની મદદ કરે છે તે બદલ જમાતનો પ્રમુખ તમારો આજે શુક્રિયા અને આભાર માને છે. ત્યારબાદ સલીમ ચાચા, સલીમ અમરસિંહ, તમારો પણ જમાત આભાર માને છે. તમે ફ્રેન્ચ જબાનમાં કુરાન ખાનીના પ્રોગ્રામને આનિમે કરેલ. આપણી દુઆ છે કે આજ પ્રમાણે અલ્લાહ પાક આપને તૌફીક અને જિંદગી આપે આ પ્રોગ્રામને કાયમ કરવા માટે. ઇલાહી આમીન. ત્યારબાદ અબ્બાસી મદ્રેસાના નવા ડિરેક્શનનો પણ અમો ઘણો જ આભાર માને છે. તમો આ મહિના દરમિયાન બચ્ચાઓ માટે ઘણા પ્રોગ્રામને યોજાવેલ, જેમાં વિલાદતે ઇમામે હસન અલૈહિ સલામનો ખાસ પ્રોગ્રામ હતો. આમાલે લૈલતુલ કદ્ર, ઓલિમ્પિયાડનું કોમ્પિટિશન, એપ્લિકેશન રમઝાન દોસ્ત, એપ્લિકેશન એફએમઆર રમઝાન દોસ્ત જે તમે તૈયાર કરેલ, જેના હસ્તકે અમોને ઘણું જાણવાનું અને ઇલ્મ મળે છે. અને l'incontournable ફેસ્ટિવલ de કુરાન તમો જે તૈયાર કરેલ હતા તે બેશક લાજવાબ હતું. તે માટે જમાતનો પ્રમુખ અબ્બાસી મદ્રેસાના ડિરેક્શનો અને કોર પ્રોફેસરનો ખૂબ જ આભાર માને છે. અને
આ ફેસ્ટિવલ de કુરાન દરમિયાન એક બહેન તાબલો 5 તાબલો તૈયાર કરેલ છે, પેન્દ્ર કરેલ છે. જે તાબલો અમો ચણમાં બહાર એક્સપોઝે કરેલ હતા થોડાક દિવસ, અને જે હવે તાબલો મા બહેનોમાં એક્સપોઝે કરવામાં આવે છે, તે તાબલો વેચવામાં આવશે. અને જે પણ રકમ ભેરી થશે તે પૂરી રકમ એસોસિએશન અલ ઐનને આપણે આપશો. જે એસોસિએશન અલ ઐન આયતુલ્લાહ સિસ્તાની જે અપ્રૂવે કરે છે, એટલે સિસ્તાની પણ તે એસોસિએશનને સાથે કામ કરે છે. તે એસોસિએશનને આપણે જે 5 તાબલો છે, જે 5 તાબલો વેચવામાં આવશે તેની રકમ આપણે એ એસોસિએશન અલ ઐનને આપણે પહોંચતા કરશો, qui œuvre en faveur des orphelins de Irak et du Ghana. Et tableau ni kimat mise à prix 150 € રાખવામાં આવે છે. chaque tableau ની કિંમત mise à prix 150 € રાખવામાં આવે છે. જેઓને એ તાબલો ખરીદવા હોય તો બહેન નશીલા અમરસિંહને તમે કોન્ટેક્ટ કરવા આભારી થશો avant dimanche soir. અને જે સૌથી વધારે ઓફર આપશે તેને એ તાબલો આપણે વેચશો અને તે રકમ પૂરી એસોસિએશન અલ ઐનને આપણે પહોંચતા કરી દેશું. ત્યારબાદ અમો EJS ટેમ્પલ તબલીગનો આભાર માને છે. તમો વેયે જૌશને કબીર અને ખ્વીઝલ હિકમત તૈયાર કરેલ અને પ્રોગ્રામને તૈયાર કરેલ તે બદલ તમારો આભાર. અને અંતમાં કોમિટે સિનિયરનો અમો પણ આભાર માને છે. તમો જે પ્રોગ્રામ ડેસેર ઇન્ટરજેનરેશનલ ઓર્ગેનાઇઝે કરેલ અને ઈદ માટે જ તે તમો ખાસ પ્રોગ્રામ તૈયાર કરી રહ્યા છો pour le dimanche 12 avril. તે બદલ જમાતનો પ્રમુખ તમારો ખૂબ જ આભાર માને છે. હવે ઈદ ન કહેવાય જો તોહફા અને કાંદો ન હોય. ટાઈમને મધ્યનજર કરી આપણે આગળ વધશો. આ મુબારક મહિના દરમિયાન કોલ તબલીગ હિફ્ઝનો કોમ્પિટિશન તૈયાર કરેલ હતું, ઓર્ગેનાઇઝે કરેલ હતું, જેમાં 3 કેટેગરી d'âge હતા. les enfants entre 3 et 4 ans તેઓ સુરત નાસનું હિફ્ઝ કર્યા હતા. les enfants de 5 à 7 ans surat Kafirun અને les enfants de 8 à 12 ans surat Az-Zalzala. Mashallah, આપણને ટોટલ આ કોન્કોર હિફ્ઝમાં 40 પાર્ટિસિપેશન આપણને આવે છે. યાની કે કોમના 40 બચ્ચાઓ આ હિફ્ઝ કરે છે અને આ કોન્કોરમાં પાર્ટિસિપેટ કરે છે. પોલ તબલીગને બહુ જ મહેનત કરે છે કેવી રીતના એ બચ્ચાઓને તે પાર્ટાજે કરે. નાની વયના બચ્ચાઓ છે અને કોમ્પિટિશન હોય તો એમાં જરૂર એક ગાન્યો હોય. તે માટે હર tranche d'âgeમાં આપણને એક ગાન્યો આવે છે. તે હિફ્ઝનું કોન્કોરનો જે હદિયો અને તોહફો છે તે જમાત તરફથી આપવામાં આવે છે, જે ગાન્યો છે par chaque tranche d'âge. હું એ બચ્ચાઓના નામ લઈશ અને હું મૌલાના હસનન પાસે વિનંતી કરીશ કે અહીંયા આવીને એ બચ્ચાઓને, જે બચ્ચાઓ આ કોન્કુરમાં ગાન્ય થયા છે તેઓને તેઓનો તોહફો આપે. અને મા બહેનોમાં હું વિનંતી કરીશ આપણા પ્રમુખ અલહાજ રિઝવાનભાઈ જાફરની શરીકે હયાત બહેન આસિયા જાફર પાસે, તેમજ કોમિટે ઝિંદગી મિશનના રેસ્પોન્સાબલ બહેન મુનીરા કાસમ શનાઈ પાસે હું વિનંતી કરીશ કે તમે હું આ બાળકોના નામ લઉં છું અને તેઓને આ તોહફો આપશો. પહેલું tranche 3-4 ans. tranche 3-4 ans માં ટોટલ આપણને 19 પાર્ટિસિપન્ટ આવેલા હતા. 19 પાર્ટિસિપન્ટ તેઓ સુરત નાસનો હિફ્ઝ કરેલ છે. તેમાં જે ગાન્યો છે તે છે બહેન, યાની કે દીકરી, મા બહેનોમાં છે. 3-4 ans માં જે ગાન્યો છે તેનું નામ છે દીકરી હિરીજી લેના. ત્યારબાદ
ગ્રુપ 5-7 ans જે સુરત કાફિરુનનો હિફ્ઝ કરે છે તેમાં ગાન્યો છે દીકરો યાની મર્દોમાં છે જે સુરત કાફિરુનનું હિફ્ઝ કરે છે અને તેનું ગાન્યો છે ભાઈ દીકરો વસખામ હસન શરૂઆત પર મોહમ્મદ Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ત્યારબાદ ગ્રુપ 8-12 ans જે સુરત અલ-ઝલઝલાનું હિફ્ઝ કરે છે તેનું ગાન્યો છે ભાઈ અલી રઝા અલમીર જે મહેફિલે ઝૈનબના દીકરા છે અને તેઓનો તોહફો આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ પહોંચતા કરી દઈશું. હવે આપણને જ્યારે 40 પાર્ટિસિપન્ટ આવેલ તો આપણને થયું કે આપણે કેવી રીતના કરીએ આ ડિપાર્ટમેન્ટ કરવા માટે મહેનત કરે છે તો આપણે જે ગાન્યો છે તેને તો તોહફા આપેલ પણ આપણને એક બંદે ખુદા પૂરા પાર્ટિસિપન્ટ જેટલા પાર્ટિસિપન્ટ આ હિફ્ઝમાં હતા તેઓ બધા માટે એક બંદે ખુદાએ એક તોહફો તૈયાર કરે છે તો હું તેઓના માવતરોને જરા મુબારકબાદી પાઠવું છું અને બધે બચ્ચાઓને વિનંતી કરું છું કે આગળ આવે. આપણે પહેલા શરૂ કરશું la tranche 3-4 ans. La tranche 3-4 ans, on bachchaona nam lou chou et tamo agar avijao. Les enfants de 3-4 ans qui ont participé au concours Hifz et Surat Nas, les noms vont s'afficher et je vais vous appeler. Si vous êtes dans l'assemblée, venez vers Molana. Dikri Ali Mohamed Leia, Dikri Arbam Alina Zara, Dikri Ghulam Ali Danji Riham, Dikri Mohamed Ali Asma, Dikri Mohamed Ali Asna, Dikri Merchant Zara, Dikri Moussa Bay Amila, Dikri Moussa Bay Alia, Dikri Pachan Lina, Dikri Sami Sanaya. આ થયું માબેનોમાં અને જન્મમાં દીકરો અકબર અલી એલાન અબ્બાસ, દીકરો બાદુર અલી એહસાન, દીકરો ફિદા હુસૈન ઇમરાન, દીકરો હસન અલી મોહસિન હકીમ, દીકરો હુસૈન અલી ઝૈન, દીકરો જાફર ઇલ્હાન, દીકરો મેશો અસાદ અલી અને દીકરો રોશન અલી વસખામ નેહાન. સલવાત પર મોહમ્મદ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mashallah, jaja participants હતા બધા નથી અહીંયા કારણ કે ઘણા મહેફિલે ઝૈનબના પાર્ટિસિપન્ટ હતા. આ કોંકુર બે જમાત માટે આપણે કરેલ હતું. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ત્યારબાદ on va passer à la tranche 5-7 ans જે સુરત કાફિરુનનું હિફ્ઝ કરે છે. પહેલા હું દીકરાના નામ લઉં છું. દીકરો અલી રઝા ગાયાન, દીકરો અસગર અલી એહસાન, દીકરો ધરમસિલદા નીલાન હસન, દીકરો હુસૈન શોએબ, દીકરો મોહમ્મદ અલી ઇલિયાસ, દીકરો મોહમ્મદ અલી કિયાન, દીકરો મોહમ્મદ અલી સોહાન અને મા બહેનોમાં દીકરી શેરઅલી ફેરિયલ, દીકરી હાફિઝ હુસૈન માહેન, દીકરી મોહમ્મદ અલી નાસર નેલા અને દીકરી મેરાલી બલુ એનાયા. ત્યારબાદ ગ્રુપ 8-10 ans કે જે સુરત અલ-ઝલઝલાનો હિફ્ઝ કરેલ છે તેમાં છે બહેન હુસૈન અલી પ્રેમજી રેયા ફાતિમા, અલી શાદ, દીકરો અલી રઝા અલમીર, દીકરો જાફર અયદાન, દીકરો મેરાલી બલુ નાયલ, દીકરો મુસાભાઈ જવાદ, દીકરો નાસર અલી, દીકરો ઝિકરી બંદા આરોન અને દીકરો વસખામ અલી.
सलवात पर मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद જેઓ પોતાની જિંદગીનો પહેલો રોજો રાખે છે તેઓને પણ આપણે મુબારકબાદી પાઠવી છે, તેઓના માવતરોની મુબારકબાદી પાઠવે છે અને આ મોકા ઉપર જમાત તરફથી તેઓને એક ઇનામ પેશ કરવામાં આવે છે. હું આ મુબારકનામો લઉં છું અને હું જમાતના પ્રમુખ અલહાજ રિઝવાનભાઈ જાફર પાસે વિનંતી કરીશ કે અહીંયા આવીને આ બચ્ચાઓના હું જે નામ લઉં છું તેઓનું ઇનામ આપે અને મા બહેનોમાં બહેન આસિયા જાફર તેમજ બહેન મુનીરા કાસમ શનાઈ પાસે વિનંતી કરીશ કે આ જે દીકરીઓ તેઓનો પહેલો રોજો રાખે છે તેઓને તેનો તોહફો આપે. દીકરી શેરલી લીના ઝૈનબ, દીકરી દાયા સાનિયા, દીકરી हाफिज हुसैन मायन, दीकरी रजा हुसैन लिया, दीकरी मेघाली बलू एनाया અને દીકરો ગુલામ અબ્બાસ મિલાન. સલવાત પર મોહમ્મદ સલ્લી અલા મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ ત્યારબાદ જેઓ નાબાલિગ બચ્ચાઓ પૂરા રોજા રાખે છે પહેલીવાર, જેઓ નાબાલિગ બચ્ચાઓ પહેલીવાર પોતાની જિંદગીમાં પૂરા રોજા રાખે છે તેઓને પણ અમે મુબારકબાદી પાઠવે છે, તેઓના માવતરની મુબારકબાદી પાઠવે છે અને આ મોકા ઉપર જમાત તરફથી તેઓને ઇનામ પેશ કરવામાં આવે છે. સૌપ્રથમ દીકરી હિરીજી જીના કામિલા, ત્યારબાદ દીકરો ગુલામ અબ્બાસ માયલ, ત્યારબાદ દીકરો નાસર અલી અને દીકરો રોશન અલી બસખામ ઈશાન. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ. ત્યારબાદ હર સાલની જેમ જે બાળકો કુરાને મજીદ અને કુરાનખાનીમાં દર વીકેન્ડ યાની કે જુમા, શનિવાર અને દિમાશ અરબી જબાનમાં નીચે જેઓ કુરાનખાની કરે છે તેઓને ઉત્તેજન આપવા માટે આપણે ઇનામ તૈયાર કરે છે અને માશાઅલ્લાહ આ વર્ષે કુલ મળીને 30 બચ્ચાઓ 30 enfants 30 બચ્ચાઓ હર વીકેન્ડના vendredi, samedi અને dimancheના નીચે અરબી જબાનમાં કુરાનખાની કરે છે. માશાઅલ્લાહ આટલા બચ્ચાઓ હતા કે ત્યારે તો વીકેન્ડમાં અમને એક લીટી પણ પડવાની નહોતી મળતી. આટલા બચ્ચાઓ તેઓ હોશની સાથે અરબી જબાનમાં કુરાનખાની કરે છે. તે બદલ જમાત તેઓને આજે ઇનામ આપવા ચાહે છે. હું મર્દોમાં ભાઈ ઓર ઇસ્માઇલ મધુ પાસે વિનંતી કરીશ કે અહીંયા આવીને પોતાના મુબારક હાથેથી આ બચ્ચાઓ જેઓ કુરાનખાની અરબીમાં કરેલ છે તેઓનો તોહફો આપે અને મા બહેનોમાં બહેન આસિયા જાફર તેમજ બહેન મુનીરા કાસમ શનાઈ પાસે વિનંતી કરીશ કે તેઓને તેનો તોહફો આપે. સૌપ્રથમ મર્દોમાં
Sopratang Mabinoma, Bahin Ali Hussein Sarah, Bahin Kasam Ali Alia, Bahin Daya Siam, Bahin Gulam Hussein Neha, Dikri Haider Ali Sonia, Dikri Hussein Ali Lania, Dikri Hussein Ali Kheya, et Dikri Vali Anae. Mardoma, Dikro, montez-on un arme l'autre, vous êtes nombreux, venez tout de suite devant s'il vous plaît. Dikro Ali Jad, Dikro Ali Yusha, Dikro Kasam Ali Yasin Raza, Dikro Sharifu Alishan, Dikro Jafar Mishal, Dikro Daya Haider, Dikro Fazar Ali Alan Fazahari, Dikro Ismail Madu Farhan, Dikro Hiriji Hayan, Dikro Jan Mamad Yohan, Dikro Mutexie Ahmad Hussein, Dikro Mamad Hussein Shayan, Dikro Rosan Ali Basram Ishan, Dikro Vali Mamad Reza, Dikro Vali Elias, Dikro Basram Ali, et Dikro Basram Hassan. Salawat par Muhammad. Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Haidar, Ya Haidar, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Haidar, Ya Haidar, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Haidar, Ya Haidar, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Haidar, Ya Haidar. और खुदा पैगंबर कोई नहीं तुझसे बेहतर या हैदर या हैदर या हैदर या हैदर या मौला या मौला या हैदर या हैदर या मौला या मौला Ya Haidar, Ya Haidar, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Haidar, Ya Haidar, Ya Mawla, Ya Mawla, Ya Haidar, Ya Haidar. Tera Rajab ko khana Rab आबाद किया तूने गिर गई बुत जिस वक्त कदम काबे में रखा तूने बचपन में भी करके दिखाया जो भी कहा तूने देर किया अश्तर को भी ए शेर खुदा तूने सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले Abu Barak Mahina Darmiyan Zainabi Mishad Gana Concours Raquel Khattab જે ખાસ પ્રોગ્રામ આ બહેનો માટે હતો તે માટે હું ઝૈનબી મિશનના સંચાલકો પાસે વિનંતી કરીશ કે જેઓ ગાન્યોત છે તેનો તોહફો આપે. હું બહેન મુનીરા કાસમ શનાઈ, બહેન શમીરા બાદુ અલી અને બહેન નયેલા સચુ પાસે વિનંતી કરીશ કે જે ઝૈનબી મિશનનું જે કોન્કુર છે અને જે ગાન્યોત છે તેનો તોહફો આપે. પેલું કોન્કુર હતું કોન્કુર સુરત ફજ્ર અને અસ્માઉલ હુસ્ના. કોન્કુર સુરત ફજ્ર અને અસ્માઉલ હુસ્ના. તેમાં ગાન્યોત છે બહેન તાહેરા નાસર અને જે બીજી પાર્ટિસિપન્ટ હતી તેમાં છે બહેન કાસમ અલી આલિયા ફાતેમા, બહેન હસન અલી ઝોરા, બહેન હુસૈન અલી ઝૈનબ અને બહેન પ્રેમજી માયા. ત્યારબાદ તેઓ concours organisé કરેલ હતું la meilleure lecture de la sourate Mudassir, la meilleure lecture de la sourate Al-Mudassir.
તેમાં આપણને 2 gagnantes આવે છે. Le concours de la meilleure lecture de la Sourate Al-Mudassir. હું પેલા નામ આપું તે પેલા એક સલવાતની વિનંતી છે. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc le concours de la meilleure lecture Sourate Mudassir, il y a 2 gagnantes. Peli Bahrain Premi Rosie અને બીજી માતાજી રોશનઅલી વસરામ સૈલા. સલવાત પર મોહમ્મદ. આ થયું બીજું કોન્કુર. ત્યારબાદ ત્રીજું કોન્કુર કોન્કુર de cuisine હતું. તેમાં 3 કોન્કુર હતું. પહેલું હતું tarte sucrée, બીજું હતું tarte salée અને ત્રીજું tiramisu. એટલે નોર્મલમાં કાલે ઈદનું જે ન્યાસ છે ત્યારે આપણને આ ડેસેર મળવા જોઈએ, કારણ કે આ ગાgnant 3 ડેસેર સુક્રે અને tiramisu તૈયાર કરે છે. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણને તેઓ મર્દોમાં મોકલાવશે, કારણ કે આપણે તો નથી ચાખ્યા. મા બહેનો ચાખ્યા છે ને મા બહેનો દેસીડે કરે છે. તો ઇન્શાલ્લાહ આપણો પાર આપણને કાલે મળશે. જે tarte sucrée હતું તેની ગાgnante છે દીકરી બહાદુર અલી ઇનાયા. સલવાત પર મોહમ્મદ. tarte salée તેની ગાgnante છે બહેન વલી મોહમ્મદ શરીફુ સિતારા. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. એનો અર્થ થયો કે ભાઈ હસનૈનને આવતા વર્ષે રમઝાનમાં ઇફતારમાં આપણને tarte salée ચખાવવું પડશે, કારણ કે આપની શરીક હયાત ગાgnante છે. તો અમને તો ચાખવી છે એ tarte salée. પછી tiramisu. tiramisુની 2 gagnantes છે. બહેન વલી મોહમ્મદ સિતારા અને બહેન ઇનાયા નૂહા. અને સલવાત પર મોહમ્મદ. Alors pour la petite anecdote, તમે છે tiramisu કાફે ચાખ્યા હશો, ચોકોલા ચાખ્યો હશો, પણ આ tiramisu સ્પેશિયલ tiramisu હતું. C'était un tiramisu au litchi. C'est un tiramisu au litchi. તો આ પણ ભાઈ હસનૈનને આવતા વર્ષે માય રમઝાનમાં આ આપણને ચકાવવું પડશે, આ tiramisu au litchi. ત્યારબાદ છેલ્લું અને તમારી જહેમત તમામ, ઝેનબી મિશન એક બીજું કોમ્પિટિશન ઓર્ગેનાઇઝ કરેલ હતું. તે હતું ચેલેન્જ પાક, કે કેટલું ખાલી માણસ. તેમાં 22 મા બહેનો પાર્ટિસિપેટ કરેલ છે આ દેફીમાં, અને તેઓ માટે પણ ઝેનબી મિશન એક કાદો તૈયાર કરેલ છે. આપણે તેઓના નામ નહીં આપે, ટાઈમને મદ્દેનજર રાખી. આ થયું આપણો જમાતનો પ્રોગ્રામનો અંતમાં આવેલ. હું હવે ભાઈ અજીરજાને વિનંતી કરીશ. હવે હું અબ્બાસી મદ્રેસાના જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, એલેવ છે, તેઓ તરફથી એક ડિસ્કોર પેશ કરવામાં આવે છે. અને અબ્બાસી મદ્રેસાના જેટલા માવતરો છે તેઓ તરફથી પણ એક ડિસ્કોર પેશ કરવામાં આવે છે. તે માટે હું વિનંતી કરું છું ભાઈ ઇરાદ હસન અલી અને ફરઝંદ ઈશાન રોશન અલી વસરામ પાસે કે અહીં આવીને તેઓનો પ્રવચન આપણને પેશ કરે. સલવાત પર મોહમ્મદ. એ પેલા કે હું તમને આ mikro આપું. આ mikro એવી ચીજ છે કે આપણને મૂકવાનું મન ન થાય. જેટલા બાળકો મદ્રેસામાં નથી, કારણ કે મદ્રેસાનો પ્રોગ્રામ પછી આવશે, જેટલા બાળકો મદ્રેસામાં નથી, જેઓની વય 0 à 4 ans છે, તેઓ માટે પણ જમાત ઈદના પ્રસંગે તોફો અને કાદો તૈયાર કરે છે. tous les enfants de 0 à 4 ans. તેઓ પાસે વિનંતી છે કે après la cérémonie તેઓ અમારા પાસે આવી અને તેઓનો કાદો ઈદનો લઈ જઈ શકશે. સલવાત પર મોહમ્મદ. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum à tous.
Maulana Hasnen, président du Jamaat Rizwan Massa, nos chers directeurs et directrices de l'Abbasi Madrasa, Malik Massa et Sidika Massi, très chers professeurs, très chers parents et mes camarades, je vous souhaite à tous Eid Mubarak. D'abord, merci à nos directeurs et directrices. Merci à tous nos professeurs, Massa, Massi. En toute honnêteté, être professeur ne doit pas être de tout repos au quotidien. Car nous, en tant qu'élèves, on bavarde beaucoup, on rigole beaucoup, et parfois, on écoute un peu moins. Mais malgré tout ça, vous êtes toujours là, toujours patient, toujours motivé, toujours prêt à nous expliquer encore une fois, et parfois encore une troisième fois, et même une quatrième fois. À nos yeux, vous êtes comme des super-héros. Votre super pouvoir, la patience infinie, et aussi la capacité de répéter la même chose 10 fois sans s'énerver. Vous ne nous apprenez pas seulement des leçons, vous nous apprenez à réfléchir, à comprendre notre religion, à respecter les autres et surtout à devenir de meilleures personnes à travers l'enseignement de nos Ahlul Bayt. Et ça, c'est vraiment important pour notre future vie d'adulte. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Bismillahirrahmanirrahim. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Ce verset nous montre à quel point le savoir est important et donc à quel point vous êtes important dans nos vies. Et l'imam Ali alayhi salam dit celui qui m'a enseigné une seule lettre m'a rendu son serviteur. Alors imaginez, vous qui nous avez appris des centaines de choses, ça montre à quel point votre rôle est grand et précieux pour nous. Sachez que même si on ne le montre pas toujours, même si parfois nous sommes un peu timides ou trop bavards, sachez qu'on voit vos efforts, on voit votre patience, on voit votre gentillesse, on voit tout le temps que vous passez à nous aider. Et surtout, on n'oubliera jamais tout ce que vous nous avez appris. Au nom de tous les élèves, je vous dis merci du fond du cœur. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous avez fait pour nous et qu'il vous donne encore plus de patience, surtout pour nous supporter. Eid Mubarak à tous et merci beaucoup. Salvat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولانا حسنن प्रमुख साहब रिजवान भाई जाफर भाइयों बहनों सलाम अलैकुम Alors, avant toute chose, pour celles et ceux qui voulaient avoir un aperçu du niveau de nos enfants au Abbasi Madrasa, je pense que vous venez d'en avoir une très bonne illustration, Mashallah. Mon cher Ishan, en faisant ce très beau discours, tu me donnes la parfaite opportunité pour remercier l'équipe de l'Abbasi Madrasa, cette fois-ci au nom des parents que je représente ce soir. Je tiens tout d'abord à remercier Ben Sidika Primdi et Baï Malik Arban, nos directeurs, qui ont récemment pris la lourde, mais ô combien importante responsabilité d'inculquer notre religion et ses enseignements sacrés à nos enfants. Et quelle entrée en matière vous venez de faire cette année avec Maher Ramzan. Vous l'avez placé cette année sous le signe de la spiritualité, de la solidarité et de la lecture du Saint-Coran en arabe et en français, le tout avec l'aide des outils technologiques pour rendre ce temps fort qu'est Maher Ramzan un temps ludique et attendu par nos enfants. À nos professeurs, déjà, votre dévouement tout au long de l'année pour nos enfants nous rend, nous parents, éternellement endettés envers vous. Mais ce dévouement a été décuplé lors de Maher Ramzan. Car, comme nous tous, vous avez enduré la faim, la soif et la fatigue. Mais contrairement à nous, qui avions les week-ends pour nous reposer, au moment du week-end venu, vous, professeurs, vous revêtiez votre cape de super-héros, pour reprendre l'exemple justement dit par Ishan, pour vous consacrer
à l'avenir de notre communauté. Enfin, je tiens à remercier l'âme d'Abbassi Madrasa, celui qui, génération après génération, nous fait bénéficier de son temps, de son savoir, de sa bienveillance et de son yakin profond et illimité que notre communauté peut s'améliorer et se rapprocher de la voie des Ahlul Bayt. Je parle bien évidemment de Maulana Hassan Salim. À vous tous, vous avez fait de ces 30 jours de Maï Ramazan des moments de spiritualité, de joie et de partage. Partage que nous avons retrouvé lors des iftars organisés chaque samedi pour les enfants par le pôle événementiel avec le concours précieux des parents que je remercie également. Alors, pour toutes ces raisons, nous parents avons souhaité vous dire modestement merci en organisant une cagnotte. Et pour que cette cagnotte soit un geste de reconnaissance envers vous, mais aussi une empreinte qui reste dans le temps, nous avons financé la construction d'un puits à Madagascar en votre hommage, professeur d'Abbassi Madrasa. À présent, je vais inviter Maulana Hasnen, nos directeurs, tous les professeurs et les membres du pôle événementiel à bien vouloir se lever et me rejoindre ici et chez les dames, afin que des élèves des classes E et F vous remettent un présent. Pour les remettant chez des hommes et chez des femmes, j'appelle Yohan Jean Mamod, Maël Goulam Abbas, Ayane Eriji, et chez les dames, Alina Mahmoud Ali et Sarah Ali Hussein à bien vouloir nous rejoindre. Salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ainullah, Huzanullah, Nurullah, Wajhullah, Ya Ali, 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 Ali. ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। देख रमीस मुसलमान को कहती है नजर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। वक्त पर वक्त की रफ्तार बदल देते हैं, फितरते खंजर तलवार बदल देते हैं, दार पर लहजे गुफ्तार बदल देते हैं, ज़ेर खंजर भी ज़ेर खंजर भी सदा देते हैं हैदर हैदर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। गर्मी समो देख गर्मी समो सलमान को कहती है नजर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। मौला की मोहब्बत का नजारा देखा, लश्करे कुफर ज़ियादा था मगर हार गया, चंद अफराद ने लबनान का नक्शा बदला, भागने वाले जरा देख को पीछे मुड़ गए। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे
ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर. Barangkali orang ini masih belum salawat. Governa directeur de Madrasa Malik Imam les Golavis qui peut être sa mère qui était une profession pêche que c'est le Muhammad wa हमारा कौम ना वरीलो जमात ना खुदेदारो मावतरो बचाओ आज ની આ મહાન ખુશાલીમાં પધારેલા ભાઈઓ તથા બહેનો આપ સર્વે સલામુન અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. આપણે કાર્યક્રમને આગળ વધારવું એની પહેલા અબ્બાસી મદ્રેસાના હોદ્દેદાર અબ્બાસી મદ્રેસાની કાર્યવાર કમિટી તરફથી de la part du comité exécutif du Madrasa, en cette nuit si particulière, nous vous adressons Kushali Mubarak et doa et Ashanisate que Jepan amo kam kariache, Jepan amo sacrifice kariache, ae Mae Mubarak darmiyan et sacrifice ne Parwardigar ni bargama kabul farmawe. અને ઇન્શાઅલ્લાહ આપણને ફરીવાર મોકો આપે જેથી કરીને આવતી વર્ષે આ જ રીતે આ જ હોશની સાથે આપ સર્વે અહીં હાજર થઈને આ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લઈ શકે. સલવાત પડશો મોહમ્મદ વ આલે મોહમ્મદ. ગુજરાતી ફ્રેન્ચીમાં બંને બધું ચાલશે આજે, તમે યાદ ન કરતા. ઈદ, le mot id. Quand nous réfléchissons sur ce mot, on se rend compte qu'il nous amène à la notion de retour. Retour vers quelque chose de grand, retour vers quelque chose de beau, retour vers quelque chose de profond. Si on se réfère à ces traductions, si on se réfère à ces analyses, on pourrait dire aujourd'hui que c'est le retour de la joie. La joie du partage, la joie des parents, des familles, mais également la joie des enfants. Et quand on pense à la joie des enfants, naturellement nous pensons ensemble à des cris, à de l'engouement, à de l'ambiance, à des surprises, et qui dit surprise dit naturellement cadeau. Durant les 30 jours du mois béni, l'équipe du Madrasa s'est attelée à organiser différentes activités que je ne vais pas citer ce soir, mais dont l'objectif a été soit spirituel, soit académique, soit juste pour pouvoir donner un sens humain aux activités que nous avons dans notre quotidien. Toutes ces activités, tout ce que nous avons proposé, s'inscrit naturellement dans un programme pédagogique que nous avons élaboré à destination de vos enfants. L'objectif a été simple, mettre en évidence, mettre en valeur les qualités de nos enfants, se servir du mois béni comme étant un mois de tremplin pour les préparer aux enseignements à venir, puisque l'année est encore longue. Chère Assemblée, Hajrin et Praja, pendant les 30 jours, plusieurs activités se sont enchaînées et je n'aurai pas le temps aujourd'hui de remercier tout le monde. Pendant ces 30 jours, nous avons organisé un concours spécial qui s'appelait les Olympiades. Les Olympiades, c'est un concours qui a vocation à être récurrent dans l'année. Et dont l'objectif a été de pouvoir donner la chance aux enfants de participer non pas à une épreuve, mais à plusieurs épreuves. À chaque épreuve, les enfants ont cumulé des points qui leur ont permis ensuite d'accéder à la grande finale. Pendant ces épreuves, ils ont fait soit des épreuves individuelles,
soit des épreuves de manière collective. Et à chaque fois, ce qui était beau à voir, c'est qu'ils ont appris à coexister ensemble. Ils ont appris à pouvoir s'entraider, s'encourager, finalement à créer cette cohésion que nous ici, dans nos jama'at, nous essayons d'inculquer à nos enfants, tant le sens communautaire est profond. Nous sommes une communauté et nous sommes une communauté qui s'entraide et c'est la première leçon que nous cherchons à enseigner à nos enfants. Durant ces Olympiades, et je vais passer très vite maintenant, durant ces Olympiades, nous avons eu 3 épreuves. Une épreuve qui a été une épreuve de quiz, avec plus de 120 questions à apprendre, qui ont été réalisées dans un format, pour ceux qui le connaissent, question pour un champion. Et pas une question pour un champion anodin, mais avec des thématiques, avec des questions rédigées, etc. Ce qui a créé effectivement un engouement au niveau des enfants. Et sur cette épreuve, on gagnait, et j'appellerai effectivement les enfants gagnants à me rejoindre ici. Je demanderai du côté des femmes à Nilo Massi et Asia Massi de se lever. Et du côté des hommes, je demanderai à Molana de venir me rejoindre afin de remettre aux gagnants que je vais annoncer le présent qui leur a été attribué. À noter que ces épreuves n'auraient pas eu lieu si nous n'aurions pas eu la disponibilité des professeurs, si nous n'aurions pas eu la motivation et le soutien des parents, l'engouement des enfants et bien évidemment les généreux donateurs qui ont permis de doter ce concours à plus de 1 000 € cette année, pour booster la motivation de nos enfants. Je vais donc appeler ici, tout d'abord, les finalistes. Donc je vais appeler du côté des femmes. S'il vous plaît, Régie, la slide, pour éviter que j'oublie personne dans mon premier mandat, ça serait quand même compliqué. Je vais demander à Edar Ali, Sonia, de se lever, de rejoindre la scène. Et chez les hommes, je vais demander à Ali Satou Yusha et Kassam Ali Yassine Raza de s'avancer afin qu'on leur remette leur présent. Salut ala Muhammad wa ali Muhammad. तेरे सिफीन में जब मालिक अशतर की चली, भागने वालों से मैदान में भगदड़ सी मची, सर कटे जिस्म कटे हूर कटी हाथ कटे, दाद मालिक को दी, दाद मालिक को दी, दाद मालिक को दी, आपास ने पूछिए कह करे, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर. Qui dit gagnant dit malheureusement aussi 2e place. Et je dois vous dire que la victoire s'est arrachée sur les 4 dernières secondes avant la fin de la question. En 2e position, on aimerait remercier les finalistes. Je demanderai donc aux personnes concernées de rejoindre la scène. Et je demanderai cette fois-ci à notre président Rizwan Bay de venir remettre le présent. Ali Mahmoud Noah chez les hommes, Merali Balou Naël chez les hommes et Arban Maël chez les femmes. Salut ala Muhammad wa ali Muhammad. ये कभी दीन का रिश्ता नहीं चोरा करते, फाके करके भी तवल्ला नहीं चोरा करके, कोई सूहत हो तबर्रा नहीं चोरा करके, कहते हैं दुश्मन है दर पे हर दम बरबर, ऐसे होते हैं अली के नौकर,
ऐसे होते हैं अली के नौकरी ऐसे होते हैं अली के नौकरी À l'occasion des éliminatoires, nous tenions à mettre en avant une classe spéciale. Cette classe spéciale, c'était la classe C, qui est arrivée 3e dans cette épreuve. Il faut noter que les tranches d'âge sont assez disparates. Vous avez des enfants de 7 ans en face quasiment d'ados, je peux dire, de 13-14 ans, et ils ont tenu tête puisqu'ils ont réussi à éliminer en première épreuve une grande classe. On tenait à les remercier, à encourager leur choix et leur disponibilité et leur motivation à ce moment-là. Je vais demander à Alissa Jad de venir devant. Je vais demander à Jafar Michal Hassan et Vasram Hassan Mahdi de me rejoindre ici. Et je vais demander à Riyad Bay Vasram de remettre les présents de ces 3 exceptionnels candidats qui ont réussi à répondre 8 sur 8 à la suite, à l'épreuve par thème. Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. नूर खालिक के तलाशे हुए अनबाह है ये खानाए फातिमा ज़हरा के नमक खा रहे और मर्जी फातह खैबर के कहीदार है ये जो ये कहते हैं वही करता है लब्बे अकबर ऐसे होते हैं अली के नौकर ऐसे होते हैं अली के नौकर ऐसे होते हैं अली के नौकर Durant l'épreuve des Olympiades, sont arrivés 4e et on tenait également à les mettre en avant. Je vais citer les noms afin qu'ils viennent me rejoindre ici au niveau de la scène. Qassam Ali Alia Fatema, Hussein Ali Réa et Vasram Ali Mohamed. Je vais demander chez les femmes et je vais demander à Ali de venir par ici. Merci Ali. On va juste demander à... Je ne le vois pas, donc il faut que je trouve une solution de secours. Je vais demander à... Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. मरकबी उल्फत हैदर नहीं मरने देती बात ये हजरत सलमान ने साबित कर दी बाद मरने के अगर इनको बुलाएंगे अली मौत की गोद से लबैक कहेंगे उठ कर ऐसे होते हैं अली के नौकर ऐसे होते हैं अली के नौकर ऐसे होते हैं अली के नौकर Nous allons maintenant, il nous reste deux épreuves à doter et ensuite effectivement comme Alisa Ahmed Tamam. Je vais commencer par une épreuve qui s'appelle l'épreuve de Hifz. À noter que les Olympiades, comme je vous l'ai expliqué, c'est plusieurs épreuves. Une des épreuves, ça a été d'apprendre des sourates et ainsi que des doigts afin de pouvoir les réciter ici en Jamaat. D'ailleurs, je dirais à Mouachi Mbaye que vous avez plusieurs candidats maintenant prêts pour faire les salams. On a réussi effectivement, grâce aux Olympiades, à pouvoir avancer là-dessus. Alors, je vais appeler les personnes ici, les enfants. Sharifou Kamila, Jafar Aiden, Zakir Hussein Sania, Damsilada Hilal,
Ghulam Abbas Maël, Yava Hussein Sirat, Mahmoud Hussein Chayan, Hossein Ali Basra Bishan, Vali Mohamed Reza, Hidiji Ayan, Molukanji Naël. Et je vais demander du côté homme à Idriss Baï Daya qui nous a régalé pendant tout le mois de Ramadan de venir remettre ses présents à ses enfants. Alors je redonne les noms des enfants. Sharifou Kamela, Jaffer Aiden, Zakir Hussein Sanya, Darminada Hilal, Ghulam Abbas Maël, Yavar Hussein Sirat, Mahmoud Hussein Chayan, Hossein Ali Basra Bishan, Vali Mohamed Reza, Ilji Ayan, Molukanji Naël. इश्क हैदर की तबलीग किया करते हैं, ऐसे दीवाने दानाई अता करते हैं। अक्ल वाले इन्हें बहलोल कहा करते हैं, हाँ मिट्टी से बना देते हैं ये खुल्द के घर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के। वक्त पर वक्त की रफ्तार बदल देते हैं, फितरते खंजर तलवार बदल देते हैं। दाल पर लहजाए गुफ्तार बदल देते हैं, ज़ेर खंजर भी ज़ेर खंजर भी सदा देते हैदर हैदर। ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर, ऐसे होते हैं अली के नौकर। On va maintenant remercier les gagnants d'un caout quotidien qui a été organisé par le Madrasa, par le professeur Naël qui est ici présent. Un caout a eu lieu tous les soirs. Tous les soirs, un certain nombre d'enfants ont participé. Nous avons eu donc les gagnants et les gagnantes que j'affiche à l'écran et que je vais citer. Chez les femmes, Hedar Ali Sonia. Chez les hommes, Basram Ali Mohamed. Kassam Ali Yassine Raza. À Mefile Zainab, nous avons Jishan et Ali Nassor. Salut ala Mohamed wa ala Mohamed. Je ne vois pas Arzou dans la salle, donc je vais demander à Irad de venir le remplacer et d'offrir les présents à ses enfants. Salut ala Mohamed wa ala Mohamed. कहते रहेंगे दिल से सदाया अली मदद या अली मदद। कहते रहेंगे दिल से सदाया अली मदद या अली मदद। मुश्किल में जब नबी ने कहा या अली मदद या अली मदद या अली मदद। Nous avons fini la distribution des cadeaux des concours du Madrasa. Bien évidemment, Id Nomo Koche, Harek Inch'Allah, Madrasa Nabachaoune, Tofo Malche, a Tofan Inch'Allah, programme Bad Deva Maoshe, Inch Bakima, Teonatija, le passé Teono, Tofo, Logo, Pesh Galine, Aïchese. Excelvat Pacho Mohamed wa Ale Mohamed. આપણો પ્રોગ્રામ અંતમાં આવેલ આપણને એક બાળકનું નામ આવે છે હમણાં કે જે પોતાની જિંદગીનો પહેલો રોજો રાખ્યો હતો અને નામ આપણને આજે આવ્યું છે તો ઇન્શાઅલ્લાહ તેનો તોહફો આપણે જરૂર તેને આપશો. તે દીકરાનું નામ છે
भाई आयान साले सलवात पर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद તો આ બચ્ચો પોતાની જિંદગીનો પહેલો રોજો રાખે છે ઇન્શાઅલ્લાહ જરૂર એનો તોહફો આપણે આપશો તેના માવતરોને મુબારકબાદી આપે છે તે સાથે તે ફરઝાન જે હિફ્ઝનું કોન્કુર હતું તેમાં પણ પોતે પાર્ટિસિપેટ કરેલ હતો પણ આપણને હમણાં આવેલ છે એનું નામ અને એના વિડીયો આયાન તેમ એની બહેન માયક તે બે ફરઝાનને ઇન્શાઅલ્લાહ જે હિફ્ઝનું કોન્કુર હતું અને જેનો કાદો હતો તે પણ ઇન્શાઅલ્લાહ જરૂર તેને આપણે આપશો અંતમાં આપણે આપણા મરહુમોને ન ભૂલીએ કે જેઓ ગઈ સાલ આપણી સાથે અહીંયા બેઠા હતા આપણા સાથે જશ્ન મનાવેલ આ સાલ આપણી સાથે નથી અને કુરાન ખાની દરમિયાન આપણને બે હસ્તીની ખામી જણાવી છે સૌપ્રથમ મરહુમ બહાદુરભાઈ ડાક્ટર તેમજ મરહુમ દિલાવરભાઈ હિરજી કે જેઓ હર સાલ 330 દિવસ અહીં બેસીને આપણા સાથે કુરાન ખાની કરતા હતા તેઓ આપણી સાથે આજે નથી તેમજ આપણા કુલ મરહુમ મોમિનીન વલ મોમિનાતની અરવાહની સવાબ માટે એક સૂરે ફાતિહાની વિનંતી છે બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين हमारा તરત જ 5 મિનિટની અંદરમાં આપણે આમાલે ઈદ ઉલ ફિત્ર અદા કરશો અને ત્યારબાદ સર્વેને તબરુકની વહેંચણી કરવામાં આવશે તેઓ તો કાદો મેળવીને જે મદ્રસા તરફથી બચ્ચાઓ માટે ઈદનો તોહફો તૈયાર કરવામાં આવે છે tous les enfants du madrasa sont priés de venir vers les professeurs du madrasa pour récupérer vos cadeaux de Eid rapidement dans les 5 minutes. Merci beaucoup. ईद मुबारक ईद मुबारक ईद की खुशियाँ 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 रब का इनाम हम पर हुआ है रब का इनाम हम पर हुआ है रब का इनाम हम पर हुआ है हम पे अल्लाह की ये अता है ईद का हमको तोहफा मिला है ईद का हमको तोहफा मिला है हर मुसलमान यही कह रहा है ईद का हमको तोहफा मिला है ईद का हमको तोहफा मिला है मीठी ईद है मीठी ईद है मीठी ईद है खुशियाँ संग खुशियाँ 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 संग रंजिशें सारी दिल से निकालो आज रूठे हुओं को मना लो रंजिशें सारी दिल से निकालो आज रूठे हुओं को मना लो यही तालीम खैरुल वरा है ईद का हमको तोहफा मिला है यही तालीम खैरुल वरा है ईद का हमको तोहफा मिला है ईद का हमको तोहफा मिला है हम पे अल्लाह की अल्लाह का हमको तोहफा मिला है ईद का हमको तोहफा मिला है हाथ
हाथ रख के यतीमों के सर पर अपने सीने से उनको लगाना, हाथ रख के यतीमों के सर पर, हाथ रख के यतीमों के सर पर अपने सीने से उनको लगाना। दोस्तो सुन्नते मुस्तफा है, ईद का हमको तोहफा मिला है। दोस्तो सुन्नते मुस्तफा है, ईद का हमको तोहफा मिला है। ईद का हमको तोहफा मिला है। रब्का इनाम हम पर हुआ है, रब्का इनाम हम पर हुआ है, रब्का इनाम हम पर हुआ है। तुमको जो अपनी खातिर पसंद हो, दूसरों के लिए वो ही लेना। तुमको जो अपनी खातिर पसंद हो, दूसरों के लिए वो ही लेना। ये मेरे मुस्तफा की अदा है, ईद का हमको तोहफा मिला है। ये मेरे मुस्तफा की अदा है, ईद का हमको तोहफा मिला है। ईद का हमको तोहफा मिला है। हम पे अल्लाह की ये अता है, ईद का हमको तोहफा मिला है। ईद का हमको तोहफा मिला है। बांटने से कभी कम न होगी, नेमतें जान ले किबरिया की। बांटने से कभी कम न होगी, नेमतें जान ले किबरिया की। बांट ले आज ये ही सखा है, ईद का हमको तोहफा मिला है। बांट ले आज ये ही सखा है, ईद का हमको तोहफा मिला है। ईद का हमको तोहफा मिला है। मीठी ईद आई, मीठी ईद आई, मीठी ईद आई, खुशियाँ संग लाई, खुशियाँ 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 संग लाई, खुशियाँ 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 संग लाई। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ, ईद की खुशियाँ, ईद की खुशियाँ, ईद की खुशियाँ, ईद की खुशियाँ। रब का इनाम हम पर हुआ है, रब का इनाम हम पर हुआ है, रब का इनाम हम पर हुआ है। हम पे अल्लाह की ये अता है, ईद का हमको तोहफा मिला है। ईद का हमको तोहफा मिला।